अच्छा तो आमे पिला माने गत काले पढ़ते वायु विषय पढ़ते मन अच्छे ना नाई काली वायु विषय पढ़ते वायु आम अनुभव कले वायु अच्छी बोली नाई कि तथापि आम दीटा मात्र आम कौन करते माने एग्जांपल नहीं से दीटा एग्जांपल आम जानिले वायु अच्छी बोली नाई आम जानिले कौन वायु अच्छी किंतु वायु रे कौन कौन अच्छी वायु रे कौन कौन अच्छी वायु रे कौन कौन अच्छी आमे साइड देव वायु रे केतटा जिनस लिखुची मु तो प्रथम है अम्लजान अम्लजान अंगारकाम्ल जलीय बाष्प जबखारजान आ गोटे हूँ धूलिकणा ठीक अच्छे ये हूँ वायु रे विभिन्न प्रकार उपादान नहीं ये उपादान भिन्न भिन्न परसेंटेज अच्छी केते को उपादान कौन अच्छी आम नेक्स्ट टाइम पढ़िया आम कौ उपादान केते केते परिमाण अच्छी आम नेक्स्ट टाइम पढ़िबा ठीक अच्छे तो ये किंतु हला वायु उपादान बोले आम पढ़ी कि वायु उपादान अच्छी बोले आम केमी कौन परीक्षा करवा जाना केमी कौन वायु अम्लजान अच्छी अंगारकाम्ल अच्छी जलीय बाष्प अच्छी जबकारजान अच्छी धूलिकणा अच्छी आम जाना केमी कौन अब जानीगला वायु कौन कौन अच्छी नहीं प्रथम वायु अच्छी बोले आम काली परीक्षा करते वायु अच्छी बोले आम जानिले नहीं एबे जानिबा वायु यही जिनस गुड़ा अच्छी नहीं एबे देखिबा ते साइड हो जाबा सेमिते नहीं समस्त देखिया सुযোগ दिबा देखो आम तीनोटी आम कौन कर कैंडल लगे नहीं ये तीनोटी कैंडल कैंडल देखी पार ना तीनोटी कैंडल आम कौन करवा आम प्रथम अम्लजान उपस्थिति आम देखा वायु रे अम्लजान उपस्थिति एक नंबर पॉइंट हूँ अम्लजान ठीक अच्छे आम बही लेखा अच्छी अम्लजान जलिबार साहाय्य करे कौन अम्लजान कौन करे जलिबार साहाय्य करे ए कथाटा आम केमिति कौन जानीपर सेमती ठिया हो बस ना सेमती आम जलिबार साहाय्य दूरे ठिया हो जलिबार साहाय्य बोले आम अम्लजान जानते ठीक अच्छे तो यहाँ परीक्षा केमी करवा ठीक अच्छे गोटे गोटे ये ग्लास देखुच गोटे ग्लास आ छोट बड़ ग्लास भल होता ठीक अच्छे मु गोटे गोटे ग्लास मु रखुची देख ग्लास टी लिभि गला नहीं जो मोहम्मदी कौन है लिभि गला है लिभिला कहीं देख धीरे धीरे देख ये मत लिभुची लिभिगला देख संपूर्ण भाव लिभिगला है अच्छा एटा देख देख ये केते समय पर लिभुची देख आर लिभिबार समय सीमा टिके अधिक नहीं ये जो लिभिबार समय सीमाटा बहुत शीघ्र लिभिला सांगे सांगे लिभिला हम जानी पालेनी ए लिभिबाटा कौन है टिके लेट लिभिला एटा हूँ टिके आउ टिके अधिक समय लगिला कहीं किसी कहि परिबो आउ थे आम देखा आउ थे आम देखिया लगल देखिले ठीक अच्छे मोबाइल देख मोबाइल टाइमिंग स्टॉप अच्छे स्टॉप चल हम एक बुस्टर भी जाऊँ तो जानी सेम किसी जानी पार स्टॉप स्टॉप अच्छे देख एक्स्ट्रा देखो ठीक अच्छे हाँ देखा
देखा कौटा आगे लिखुचे देख आगे लिखला ना कहना छोट ग्लास आगे लिखला देखो एटा पछे लिखला लिखला ए जानिपेलो ना जानिपेलोनी एटा आगे लिखला देखिलो ना देखिलोनी एटा तापर लिखला एटा पछ शेष रे लिखला नहीं काहे की कहि परिबो काहे कहि परिबो एटा जे बुद्धि एटा छोट ग्लासटा देख सबटा छोट ग्लास तापर एटा टिके बड़ तापर सबुठार बड़ ग्लास तो छोट ग्लास रे जेतिकी परिमाण अम्लजान थिला मु कहिची एटा कि फांका ग्लास केबे नाही आ भीतर वायु ही भरी अछि वायु भीतर अम्लजान अछि नहीं आमे कहले अम्लजान अंगारकाम्ल जल बाष्प ए सब अछि तो वायु भीतर जो अम्लजान अछि ये जेहेतु एटा छोट ग्लास जेतिकी परिमाण अम्लजान थिला सेतिकी परिमाण जळी गला तापर लिभि गला छोट ग्लास रे अम्लजान कम धरिबो तापर देखा ये गोटे बड़ पात्र तेणु कर ये कौन गला ना आउ टिके अधिक समय जलिया पे लागिला नहीं ये अम्लजान जलिया पे टिके अधिक समय लागिला तापर शेष ये जो बड़ ग्लास ये आउ टिके अधिक समय लागिला अब जानी पाइलनी किंतु देखिल ना नहीं कौ ग्लास आगे लिभिला देखी पाइल ना कौ ग्लास आगे लिभिला छोट ग्लास आगे लिभिला तापर एई ग्लास लिभिला तापर एई ग्लास लिभिला अब जानी पाइल तबे हमें कौन जानिले हमें कौन जानिले हमें अम्लजान जलिबारे जो आमे जो आमे पढ़िचंदी अम्लजान जलिबारे सहाय्य करले एबे देखिले छोट ग्लास जो अम्लजान अछि ता शीघ्र लिभुची नहीं एवं जो मध्यम धरण जो ग्लास अच्छी ता भीतर जो अम्लजान भरी रही सी जे समय लिभुची ताठ बड़ ग्लास रे अधिक समय लिभुची है तो आम जान अम्लजान कौन साहाଯ୍य करे जलिबारे अम्लजान साहाଯ୍य करे नहीं अम्लजान कौन साहाଯ୍य कले जलिबारे साहाଯ୍य करे ठीक अच्छे एवं जाने अम्लजान कथा जानी पाइले अच्छा आम जान अंगारकाम्ल घर तुम मैंने जिते कर देख जापर से ठीक अच्छे आम जाने अंगारकाम्ल এটা কোন জানছো এটা কোন চূর্ণ এটা হচ্ছে পানি নাই চূর্ণ পানি আমি চূর্ণ পানিটা করে দেবা এটা ওটা কোন কি পাইব এটা लिचु खाऊ पिउछ अच्छा देख चूर्ण पानी एटा चूर्ण पानी केमे देखाउ देखिला टिके धड़ा देखाउ संपूर्ण धड़ा देखाउ ना मत संपूर्ण धड़ा देखाउ ना तुम के देखला संपूर्ण धड़ा देखाउ देखिबा आमे टिके समय वेट करिबा देखले एटा धड़ा देखाउ धड़ा देखाउ कि ना टिके टिके देखाउ हो ना अच्छा हो एबे हमें काम करिया किया को फुंकी परियो भला भाबरे आ भीतर देखि फुंकी परियो टिके दो छड़ा पड़ा होना धीरे 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 बाहर पड़ू फुंको 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 हूँ देख टे धड़ा हूँ टे ना हूँ देख लो तो केते धड़ा हो गलानी आउर फुंका पूरा धड़ा हम छड़ा मड़ा होना आउ जन फुंक धड़ा आसीगलानी देख धड़ा आसीगलानी केते धड़ा आसीगलानी धीरे 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 बाहर पड़ी धीरे 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 की आसरो बस ठीक अच्छे एबे आसीगलानी बोधे देखो देखो एबे धड़ा आसीगला देख बुझ पेला ना बुझ पेला नहीं धड़ा आसला तो एबे कथा होची जे जो चूर्ण पानी धड़ा हो गला चूर्ण पानी कहीं धड़ा हो ना चूर्ण पानी आमे जो अंगारकाम्ल आमे जो छाड़िले आ भितरे आमे जो फुंकी की छाड़िले अंगारकाम्ल पाइप द्वारा छाड़िले से अंगारकाम्ल चूर्ण चूर्ण पानी सहित मिसिक धड़ा करे केवल अंगारकाम्ल ही धड़ा करे
देखिबो आ गोटे करबा अंगारकाम्ल केमि धळा करबा माडोळ होना के माडोळ होना के बनी राजा देला टिके अरे रानी करबे तो रो देखिबा एटा को कि समय पर देखिबा एटा धळा ही जीव ए धळा देखाउ छी कि छाड़ी देबा के समय ठीक আছে ते हवा दे देले भी धळा धळा आसी जो ठीक আছে त हां हे गेला हां हे टिके समय पर हम देखिबा एटा को हम लगाई तो देले ठीक है हम देखिबा बुझ पेलो नहीं ना अच्छा ए टाणी बुने पाछे पाछी बोले साइड दियो मते देखो एटा धळा एटा कोन होईची धळा आसी गण होईची नै जते रसम रहिबो एटा भी धळा आसी गण होई देखो हां देखो आसे धळा आसी गण सब हला एबे आमे गोटे जिंस देखिबा एबे कोन जानिबा आमे जानले अंगारकाम्ल अछि उपसी जानि पाले अंगारकाम्ल कोन करे चूना पानी को धळा करे चूना पानी कोन करे धळा करे हला तमे देखिबो जते आमे कांथरे चूना लगोचती किसम पर धळा पूरा देखाउतिबो पानी देखाउतिबो किसम पर छाड़ दबो धळा हो जाय हला ये से एटा को आमे करूछन देखो धळा आसी गण देखो हला हां ऊपर ए पोपटा देखो पूरा धळा आसी गण हला धळा देखाउतला कि ना एबे धळा आसी गण तमे कहबोटा काई धळा देखाला नै ते अंगारकाम्ल गैस ता ततरे बाजी की कोन हेला वायु रे अंगारकाम्ल अछि नै वायु रे अंगारकाम्ल अछि त वायु रे अंगारकाम्ल गैस ता ततरे बाजिला पर धळा हे गेला बुझ पेलो नै बे जानि पेलो नै एबे जानिबा देखो थार नंबर कोन कह जळे बाष्प कोन कहला जळे बाष्प एबे जानिबा अच्छा साइड दे अरे साहब ये गोल देखो एटा कोन देखुचो एटा आधर कोन अछि एटा कोन छै आधरे बरफ अछि कोन छै आधरे बरफ अछि ये बरफ ता मो कोडो कोले काचो ग्लास रखी छी मते कोन करी परीक्षा करे पड़िबो ना जळे बाष्प अछि कि नै वायु रे जळे बाष्प अछि कि नै मते परीक्षा करे पड़िबो जळे बाष्प अछि बोलते जानि परछो कि जानि परना कि वायु रे जळे बाष्प अछि कथा हम केमिति कोन जानिबा देखो मु कोन कली आ भितरे टिके साइड दियो देखा जाउ नै एटा देखो एटा गोटे कोन काचो ग्लास एटा कोन गोटे काचो ग्लास भीतर मु कोन रखिली बरफ रखिली तमे काचो ग्लास पूरा फ्रीजर रु आनी के ठंडा पानी भी पुरै परिबो काचो ग्लास भीतर काचो ग्लास हो बा स्टील ग्लास हो ठीक अछि काचो ग्लास भल के जणा पड़े तमे फ्रीजर रु ठंडा पानी पूरा ठंडा पानी आनी के मध्ये पुरै परिबो ठीक अछि किस पर देखिबो देखो काचो ग्लास भीतर जल अछि कोन बरफ अछि किंतु मते देखो एटे पानी लागि गेला हाथ रे बुझबेला नै बाहर मु देखो समय देखो जण देखो पानी देखो समय हाथ रे पानी लागि नै हां पानी लागिला तो कि पानी लागिला भीतर तो बरफ अछि पानीटा बाहर केमते आसिला देखो तमने दौड़ो कि आ देखो सीधी बुझ पेलो पानी आसु नै हाथ रे मते को हां आसु तो केमिति पानी आसिला पानीटा केमिति आसिला पानी एटी अछि कि कोठी नाही कि पानी आसिला केमिति कोन मु कहि जळीय बाष्प अछि हमें कोन कहउचंदी वायु रे जळीय बाष्प अछि किंतु जळीय बाष्प अछि जे किंतु बाहर हमको एठी केमिति आसिला ए जळीय बाष्प अछि बोली हमें अनुभव केमिति करले देखो चिंता कर मु कोन कहउची एथरे को अछि बरफ अछि एटा के ठंडा हे गेला देखिछ ना नै ठंडा हेला देखो चारि पर के ठंडा हे गेला ठंडा ना नै केते ठंडा बहुत ठंडा ना बहुत ठंडा अच्छा ये ठंडा हला परे एठी वायुमंडल अछि ना नै मते को लागी छै ना नै ए काचो ग्लास को वायुमंडल लागी ना लागी नै
ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଘେରି ରହିଛି ଏ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଚାରିପଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ନାଇଁ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଚାରିପଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଏ ଦେଖ କେତେ ପାଣି ହେଇଗଲା ବୁଝିବ ନା ନାଇଁ ଏଟା କେତେ ପାଣି ଦେଖ ଖାଲି ପାଣି ଦେଖ ଏଇ ଠପ ଠପ ପାଣି ବହିବ ହେଲା କେମିତି ହେଇଗଲା ଦେଖ କେତେ ପାଣି ବୁଝିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଏ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏ ଯୋଉ ଆମର କାଚ ଗ୍ଲାସ ଚାରିପଟେ କଣ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଘେରିକି ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କଣ ଅଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି ବୋଲି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେ ବାୟୁ ସହିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସେ କଣ ହେଲା ଏ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆଗରୁ ବାଷ୍ପଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କଣ ହୁଏ ଜଳ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏକଥା ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନା ପଦାର୍ଥ ଧର୍ମରେ ପଦାର୍ଥ ଧର୍ମ କଣ କହୁଛି ଯେ ବାଷ୍ପ ବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାଇଁ ହଁ କି ନା ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି ସେ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ କାଚ ଗ୍ଲାସର ଯୋଉ ଚାରିପାଖ ଯୋଉ ଅଛି ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସହିତ ବାୟୁଟା ଏଇ କାଚ ଗ୍ଲାସ ସହିତ ବରଫ ସହିତ ଲାଗିକି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆଉ କଡେ 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 କଣ ହେଲା ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ଲାଗିଗଲା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି କାହିଁକି ନା ବାୟୁଟା ଏଇ କାଚ ଗ୍ଲାସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ଅଛି ହେଲା ତ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଗ୍ଲାସ ଯୋଉ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏଇ କଡ କଡ ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି କଡ କଡରେ ଯୋଉ ବାୟୁ ଅଛି ଏ କଡ କଡ ଥିବା ବାୟୁ କଣ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହଉନି ଏଠି ଥଣ୍ଡା ହବ କି ଏଠି ଜଳବାଷ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହବନି କାହିଁକି ନା ପାଖାପାଖି ଥଣ୍ଡା ହବ ପାଖାପାଖି ବାୟୁ ଆଗେ ଥଣ୍ଡା ହବ ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଥିଲା ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଯୋଉ ଜଳ ଥିଲା ସିଏ କଣ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଆକାରରେ ଧାରଣ କରିକି ତା କଡ କଡ ଲାଗିକି ଗଲା ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ କଡ କଡ ଲାଗିଗଲା ଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଦେଖିବ ଯେ ପେପ୍ସି ହଉ ବା ଥମ୍ସଅପ୍ ହଉ ବା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ହଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଆସିକି ଡବ ଡବ ଢାଇ ଦିଅ ଚାରି କଡ ଯାକ କଣ ହେଇଯାଏ ପାଣି ହେଇଯାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି ପେପ୍ସି ପିଇଲା ବେଳେ ତ ପେପ୍ସି ପିଇ ଯାଉଛ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା କାହିଁକି ଚାରିପଟ କାହିଁକି ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଲାଗିଗଲା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କେବେ ଆଗରୁ ନା ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ତା ଚାରିପଟର ବାୟୁ ଅଛି ତେଣୁ ଚାରିପଟ ବାୟୁଟା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ବାୟୁଟା କଣ ହେଲା ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଜଳରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଅଛି ନା ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲନି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହଉଛି କି ମତେ କୁହ ଜାଣିପାରିଲ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତିନିଟା ପରୀକ୍ଷା ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ଏବେ ଜବ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆମେ ଆଜି କରିବା ନାହିଁ କାରଣ ସେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅଛି ହେଲା ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାଟା କରିବି ଖାଲି ଜାଣିବ ବିରି ଗଛ ଦେଖିଛ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ବିରି ଗଛ ମୁଗ ଗଛ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଦେଖିଛ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ତ ବହି ଆଣ ଦେଖିବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଯୋଉ ଅଛି ହଠାତ୍ ଟିକେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଦେବ ବିରି ଗଛ ହଉ ବା ତମର ମୁଗ ଗଛ ହଉ ତା ଚେରରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ ଥିବ ଚେରରେ ଏଇଭଳିଆ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିକା ଥିବ କାହିଁ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ ଥାଏ ସେ ହଉଛି ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଯବକ୍ଷାର ଯାନଟା ସାରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତାମାନେ କଣ ହୁଏ ସେ ଯବକ୍ଷାର ଯାନଟା ଏଇ ଚେରରେ ଗଣ୍ଠି ଆକାର ଥାଏ ଗଛ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ସେ ଯବକ୍ଷାର ଯାନକୁ ସାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜେ ବଢିଥାଏ ସେ ଯୋଉ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ନଥାଏ ଜାଣିବ ସେ ଗଛରେ ଭଲ ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ତେଣୁ କଣ ହୁଏ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ସାର ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଆକାରରେ ସେ କଣ ହେଇଥାଏ ଗଣ୍ଠି ଆକାର ଥାଏ ଗଛ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେଇ ସାରକୁ କଣ କରେ ନିଜ ଭିତରେ କଣ କରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆମେ ତାକୁ ସାର ନଦେଲେ ବି ସେ କଣ ହେଇଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ ବଢିଯାଏ ବିରି ଗଛ ସାର ଦିଆଯାଏ କି ବିରି ଗଛ ସାର ଦିଆଯାଏ ବିରି ଗଛ ସାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ସାରଟା ସେ କଣ କରେ ଏଇଠୁ ମାଟି ଭିତରୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ବହୁତ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଅଛି 78% ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଅଛି ହେଲା ସେ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କଣ ସାର ରୂପେ ନିଜକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ବାୟୁରେ କଣ ଅଛି ନା ଧୂଳିକଣା ବାୟୁରେ ଧୂଳିକଣା ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ବାୟୁରେ ଧୂଳିକଣା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ତମକୁ କେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣା ପଡୁନି ସେମିତି କିଛି
କ'ଣ କରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାୟୁରେ ଧୂଳି କଣା ଅଛି ଦେଖିଥିବ। ଗୋଟେ ଦେଖିବ କଣା, ଯଦି ଚାଳ ଘର ଥିବ କଣା ଥାଏ, ଗୋଟେ ଚାଳରେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଫୁଟା ଥାଏ, ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଥାଏ, ଗତି କରୁଥାଏ। ସେଇଥିରେ ଦେଖିବ ପୁରା ଧୂଳି ଚିକ୍ 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 ମାରୁଥିବ। ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବ ବାୟୁରେ, ସେ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଟା ପଡୁଥିବ, ସଳଖ ଲାଇଟ୍ ଟା ବାୟୁରେ ଚିକ୍ 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 ଧୂଳି କଣା ଗୋଟେ ଉଡୁଥିବ, ନାଇଁ? ସେଟା ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏଇଠି ଦେଖା, ଏଇଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ତମକୁ। ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଏବେ ଜାଣିଲେ ବାୟୁରେ ଏଇ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳୀୟବାଷ୍ପ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଧୂଳିକଣା ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଏବେ ଜାଣିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ତାର ଅଲଗା କାମ ସବୁ କଣ କଣ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବା, ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।